Алейкум рахматуллахи баракату. Здравствуйте, мои милые девочки. Сегодня, мои хорошие, хотим вам показать курточки. Размер 48 по 58. Цена для вас 2000 рублей. Вот такие пуховички для вас. На капюшон здесь, смотрите, здесь съемный. Все это снимается. Второй мейрубониман. اینم خیلی کورتچکیو گرفتیم که گفتی گلزن برای شما را اینمیو برای شما را 2000 روبلی اینا رزمیروش میرون ای 46 تا 58 2000 روبل هم خیلی پوخویک برای شما را دخترها حاضر رسویتکوش نشون تو میتیا دختره که ما اینا رسویتکوش اینا ای اینایی با اینم خیلی کورتچکا پوخویک چوب برای شما را نرخش 2000 روبل